Ayun na yun. Bibili na ba ako sa mga? Ay. Namin ko. Ayun o, mango graham. Buy one. Buy one, get one. Hindi, ito. Ito yung biotech bag. Hey. Oo, check. Ano yan dalawa? Wow! Gagawa na sila. Common French fries. Thank you! May isang luhaan. Asa na si Pia? Yeah! Wow! Open mo po. Kanina to. Kaya nga. Yan nga. Yan nga. Sorry, dahan-dahan ha.
dito kina kuya. Nene. Isa. Run. Yung. 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 Run, run, run. Ready? Set. Run. Enzo. Yang, layo mo na. Yang. Yang. Yang, dito na, halika na. Hi. Yang. Yang. Mamaya nga, picture mo ulit ako doon. So, economy scooter